Alhamdulillah wa syukurillah, di malam hari yang mulia ini kita kedatangan tamu dari negeri Yaman, dari Beirut, Syekh Saleh bin Muhammad Al-Faqir. Beliau dulu belajar di Darul Mustafa Al-Karim. Asli beliau dari Beirut. Beirut ini, perjalanan dari Tarim ke Beirut ini kurang lebih 17 jam. Gitu. Alhamdulillah tahun 20 tahun yang silam Ana pernah sampai ke sana. Ke Beirut. Alhamdulillah kita pernah belajar di Beirut bersama dengan Al-Habib Husain bin Muhammad bin Abdullah Al-Haddad dan saudaranya Al-Habib Ibrahim. Seminggu kita tinggal di sana di Beirut, yang dulu tempat belajarnya Sayyidul Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib kepada guru beliau yaitu Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Beirut itu adalah kota kecil, tidak seperti Banjarmasin, tidak. Beirut itu kecil seperti Tarim. Tidak banyak orang di sana. Penduduknya juga tidak terlalu banyak, dan dia daerah yang kecil dan terpencil. Jauh. Kalau tidak salah, Beirut itu termasuk dari Yaman Utara. Yaman Utara, gitu. Di sana di Beirut. Dan penduduk Beirut kebanyakannya mereka memakan gas setiap harinya. Jadi kalau di jalan-jalan kita berjalan di Beirut, hampir sepanjang jalan orang makan gas. Dan juga mengisap shisha. Mengisap shisha. Jadi kalau siang malam orang sana makan gas. Dan itu adalah tumbuh-tumbuhan yang kalau dimakan membuat semangat orang yang memakan. Sehingga orang-orang sana itu saking semangatnya, mereka itu kalau baca Al-Quran tidak berasa duduknya mereka itu sampai habis bacaan Al-Quran. Qurannya habis. Saking apa? Saking enaknya baca Al-Quran. Jadi kalau lagi baca Quran di Masjid Jami di Beirut itu, apalagi di ribannya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad itu orang-orang tua-tua itu baca Quran sambil makan gad itu, mereka pakai sobah juga, itu duduk dari mulai awal baca Quran, tahu-taunya habis Al-Qurannya. Itu. Surah An-Nas. Begitu. Kalau kita kan udah ya semangatnya kita gemuring, itu kebablasan, itu kita tidak di majlis, tidak di mana, tidak apalagi di rumah, udah kisah lagi sudah. Saya bertamu bantal, guling sudah langsung tidur dari tadi. Apalagi musim dingin seperti ini, kota Banjarmasin dari tadi pagi, siang, sore, malam ini juga diguyur hujan. Ini mungkin Syekh ini ketemu hujan satu hari satu malam baru di sini. Gitu. Iya, memang tidak ada hujan sampai mulai pagi sampai malam seperti ini, tidak ada. Gitu. Itu apalagi di sini hujannya sering. Nah, di sana jarang hujan. Setahun sekali ketemu hujan. Gitu. Jadi kalau orang sana ketemu orang sini, alhamdulillah Pak. Kalau orang sana ke sini, waduh, ngelihat pemandangan hujan terus. Masya Allah. Gitu ya. Apalagi di Indonesia ini ada daerah namanya Sukamandi. Nah, orangnya suka mandi. Gitu. Di sana itu suka mandi. Kalau kita mandi biasanya sehari 2 kali, 3 kali, di sana bisa 5 kali orang sana. Kenapa? Karena kampungnya namanya Sukamandi. Itu di Jawa Barat, ya. Itu. Kalau di Padang, Sumatera Barat lain lagi, sulit air. Nah, ada kampung namanya sulit air. Itu orang sana nggak mau mandi. Kenapa? Airnya sulit. Nah,
kita di Banjarmasin alhamdulillah nikmat, hujan ada, panas ada, ya kan? Itu tinggal semangat kita gimana? Apakah semangat kita seperti orang Baydok tadi ataukah kalah dengan mereka? Gitu. Jadi Baydok ini kota sejarah, banyak ulama di sana juga. Ya. Dan guru kita Sayyidul Habib Umar, beliau belajar di pondok pesantren Baydok di bawah bimbingan Al Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Kemudian beliau juga dinikahkan dengan putri beliau yaitu Habibah Nur. Jadi Habib Umar segalain belajar enggak dijadikan mantu. Nah, biasanya guru kalau jadi mantu murid berarti muridnya istimewa. Ya, berarti muridnya istimewa. Yang dijadikan mantu bukan hanya Habib Umar, begitu juga Habib Zain dan Ibrahim Bismi. Ya, itu juga dijadikan mantu. Ya, Habibah Maryam, putri daripada Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, dijadikan mantu hitungan kawinnya dengan Habib Zain bin Ibrahim bin Sumail. Gitu. Ini dua-duanya ya santri yang istimewa. Istimewanya bukan waktu belajar saja di pondok, akan tetapi sampai saat sekarang ini istimewa. Kita teringat juga malam hari ini 23 tanggal berapa? 23 Jumadil Awal wafatnya guru kita yang mulia Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Syahabuddin. Habib Abdullah meninggalnya pas tanggal ini. Nanti insya Allah akhir bulan kita akan adakan haul beliau sekaligus haulnya ayahanda kita Al-Habib Hasan bin Abdurrahman bin Salim Al-Kaf malam Jumat terakhir akhir bulan ini insya Allah. Ya. Nah sekarang ini mumpung kita kedatangan tamu dari Baydok Yaman Utara Syekh Abdul bin Muhammad, maka kita mintakan kepada beliau untuk memberikan tausiah Aidatul Hasanah kepada kita sekalian buat menyemangati hidup kita dan buat menyemangati kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada mereka para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah الذي وفقنا وهدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. Beliau Syekh Saleh bin Muhammad Al-Fakir memulai tausiahnya dengan mengucapkan alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita berhadir di tempat ini, dan jikalau bukan karena taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala saya kita tidak dapat berhadir di tempat ini. Dan salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya dan keluarganya sampai hari kiamat. وفقنا الله وإياكم في هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة، ليلة استجابة الدعاء، الليلة الغراء التي وصفها النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك مع هؤلاء الحبايب حفظهم الله الحبيب علي. في مجلس هذا نسأل الله كمال البركة وكمال السعادة لنا ولكم. Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita berhadirnya kita di tempat yang mulia ini, di majelis yang mulia ini di malam Jumat, yang mana malam Jumat ini adalah malam istimewa yang disifatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan keberkahan kepada kita dengan berkat para habaib yang di depan kita. في ليلة الجمعة ورد في الحديث أن الله سبحانه وتعالى ينادي
من وقت الغروب، من بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر، بعد أذان المغرب، والمنادي ينادي في ليلة الجمعة: هل من طالب حاجة فأعطي حاجته، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. وفي هذه الساعة ينادي إلى طلوع الفجر. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya malam Jumat, tepatnya setelah maghrib, itu Allah Subhanahu Wa Taala memanggil kepada hamba-hambanya, adakah orang yang minta ampun kepada aku, maka aku ampuni, dan adakah orang yang berdoa kepadaku, maka pasti aku kabulkan, dan barang siapa yang mempunyai hajat, maka pasti aku kabulkan hajatnya. Dan hal tersebut berlangsung sampai kapan? Sampai timbulnya atau terbitnya matahari. في كل ليلة من ليالي الأسبوع في الثلث الأخير ينادي الله سبحانه وتعالى، لكن ليلة الجمعة من المغرب إلى الصبح. Setiap malam doa tersebut dan kumandang tersebut dikumandangkan, akan tetapi mulai di malam Jumat khususnya, mulai hari maghrib sampai terbit matahari, kumandang tersebut terus dikumandangkan. وللصالحين عليهم رضوان الله شأن عظيم في ليلة الجمعة، ترتيب خاص. ليلة الجمعة برنامج مع أهله ومع زوجته ومع أولاده وفي بيته، برنامج خاص بعمارة هذه الليلة المباركة. Orang-orang soleh mereka mengkhususkan di hari Jumat ini dan para pendengar dan keluarganya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. وفي ليلة الجمعة يمر الموكب الرباني كما أخبرنا شيخنا الحبيب عمر على أن أنوار الملائكة وأنوار الصالحين تمر في ليلة الجمعة. Dan disebutkan lagi sebagaimana disebutkan oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz bahwasanya nur cahaya Allah Subhanahu Wa Taala bertebaran di malam Jumat. وأنتم وفقكم الله مع عترة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في عمارة هذه الليلة بهذا المجلس المبارك، وهي نعمة كبيرة عظيمة لا نعرف قدرها إلا إذا دخلنا القبور. Dan kalian diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala di malam yang mulia ini dan bersama para keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para habaib. Dan ini adalah nikmat yang agung, yang mana tidak bisa menghargai nikmat ini kecuali orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. اجتمعت لنا في هذه الليلة فضيلتين: الجلوس مع آل بيت النبي محمد، وعمارة ليلة وصفها النبي محمد بالليلة الغراء، الليلة الكريمة. Maka pada malam hari ini kita mendapatkan dua keistimewaan. Yang pertama, kita mendapatkan keistimewaan duduknya kita bersama para habaib dzurriyyatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, kita duduk di tempat ini di malam ini, yaitu di malam yang agung, malam yang mulia yaitu malam Jumat. ورد في الحديث أن من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة فضيلتين: الفضيلة الأولى إلا مد الله له نور من مكانه إلى البيت العتيق في السماء الأولى. Orang yang disebutkan dalam sebuah hadis, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat, maka dia mendapatkan dua keutamaan atau dua keistimewaan. Yang pertama, orang yang membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat, maka dia akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana cahaya tersebut menembus cahaya langit. والفضيلة الثانية أن الله يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أو يوم الجمعة إلا حفظ إلى الجمعة القادمة، أسبوع كامل في ذمة الله، في حفظ الله، في رعاية الله، سواء من وباء، من بلاء، من كورونا، من مصائب، من جن، من عفاريت، كله محفوظ. Kemudian keistimewaan yang kedua yang didapatkan oleh orang yang membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat, maka Allah Subhanahu Wa Taala jagakan orang tersebut sampai Jumat yang selanjutnya. Artinya dijagakan daripada bala musibah, dijagakan daripada semua penyakit yang bakal menimpa dia. ومن قرأ سورة الدخان ليلة الجمعة أصبح مغفورا له. Dan disebutkan lagi dalam sebuah hadis, barang siapa yang membaca surah Ad-Dukhan di malam Jumat, maka di pagi hari dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. لذلك أين نتعلم هذه الفضائل؟ أين نقرأ هذه الفضائل؟ في مجالس الرجال. Kita bertanya, dari mana kita mendapat fadilah keistimewaan yang kita dengar tadi? Kita dapat hanya di majelis-majelis yang diadakan seperti ini. لذلك يقول: الجلوس بين يدي عارف بالله أفضل من أن تقطع في العبادة إربا إربا. Oleh karenanya disebutkan bahwasanya duduk bersama orang-orang alim, para habaib, orang yang kenal kepada Allah Subhanahu Wa
taala itu lebih afdal daripada beribadah sampai tulang sampai badan kita hancur terpotong-potong. أقبل رجل شاب من الصحابة في زمن النبي محمد أقبل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Pernah pada suatu hari di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. وهو شاب. Dia pemuda masih anu. فقال يا رسول الله لقد أسهرت ليلي. Dia mengatakan, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku begadang malam tadi. أتعبت فرسي. الفرس حقي تعبان من السفر إليك. Karena kudaku puyuh bekas perjalanan yang sangat jauh. حتى وصلت إليك يا رسول الله. Sampai aku datang dan sampai kepada engkau ya Rasulullah. جئت أسألك عن مسألة. Aku datang kepada engkau ingin bertanya suatu masalah. ما هي هذه المسألة؟ Apa masalah tersebut? قال يا رسول الله ما هي علامة الله في من يحب؟ Seseorang tersebut bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, apa alamat Allah Subhanahu Wa Taala cinta kepada seseorang? سؤال عظيم، سؤال وجيه. علامة الله في من يحب. كيف أعرف أن الله يحبني أو أن الله لا يحبني؟ Ini adalah pertanyaan yang agung, pertanyaan hebat. Bagaimana kita mengetahui ini Allah Subhanahu Wa Taala mencintai kepada seorang hamba? الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي صاحب المولد يقول: أعرف أن الله راض عني وأن الله غضبان علي. أعرف أين وضعني. إن وضعني في أماكن الرضا فهو راض عني، وإن وضعني في أماكن الغضب وأماكن الغفلة ففي هذه اللحظة هو غضبان عني. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi mengatakan, bagaimana aku mengetahui apakah aku orang yang dicintai oleh Allah atau aku adalah orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila aku duduk atau berkumpul di tempat-tempat kebaikan, maka Allah Subhanahu Wa Taala cinta kepada aku. Namun apabila aku dikumpulkan atau didudukkan di tempat-tempat kejahatan, tempat yang penuh maksiat, maka Allah Subhanahu Wa Taala murka kepada aku. هذا الرجل الشاب قال يا رسول الله ما علامة الله في من يحب؟ Ini pemuda bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, apa tanda Allah Subhanahu Wa Taala cinta kepada seseorang? لما نظر النبي إلى عظمة السؤال قال تعال ما اسمك؟ قال اسمي زيد الخيل يا رسول الله. سمي زيد الخيل لأنه على سببين. السبب الأول أنه كان عندما يركب على الخيل قدموه تصل إلى الأرض من طوله طويل القدمين. Nama lelaki tersebut adalah Zaid Al-Khair dan dipanggil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ayo kesini, siapa namamu? Katanya namaku adalah Zaid Al-Khair. Dinamakan Zaid Al-Khair karena apa? Karena yang ada dua sebab. Yang pertama karena batisnya itu panjang sehingga apabila menunggangi kuda ada persahabatan sampai ke tanah. والسبب الثاني أنه إذا مشى يسبق الخيل. Yang kedua sebab jadi digelar dengan Zaid Al-Khair, Zaid kuda, artinya Zaid Al-Khair kuda adalah apabila dia berjalan cepatnya seperti kuda. قال النبي ما اسمك؟ قال اسمي زيد الخيل يا رسول الله. Rasulullah bertanya ya kepada orang yang sahabat yang menanya tadi, siapa nama engkau? Dia mengatakan nama ulun wahai Rasulullah Zaid Al-Khair. قال بل أنت زيد الخير. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyambat dia Zaid Al-Khair, tapi Zaid Al-Khair, Zaid yang baik, yang bagus. عظمة السؤال غير النبي اسم الرجل. Karena sebab laki-laki tersebut bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pertanyaan yang bagus, Rasulullah mengubah namanya dengan Zaid Al-Khair, Zaid yang baik. جواب النبي لما سأله الرجل كيف ما هي علامة الله في من يحب؟ قال كيف أصبح؟ Ketika Zaid Al-Khair ini bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, apa alamat tanda Allah Subhanahu Wa Taala cinta kepada seorang hamba? Kemudian Rasulullah bertanya balik, wahai Zaid Al-Khair, bagaimana engkau di pagi hari? يقول العلماء إذا سئل الرجل وأجاب بسؤال هذا علامة أن عقله كبير، أن فكره عاقل كبير. Itu ulama mengatakan apabila ada orang bertanya, kemudian dia menanyakan balik, itu berarti ini otak yang sempurna atau akal yang sempurna. النبي محمد سئل ما هي علامة الله في من يحب؟ النبي أجاب كيف أصبح؟ الجواب فيه. Zaid Al-Khair ini bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tanda Allah Subhanahu Wa Taala, apa tanda Allah Subhanahu Wa Taala cinta kepada seorang hamba? Akan tetapi Rasulullah menanya balik, bagaimana keadaan engkau di pagi hari? قال سيدنا وهب بن منبه اليمني قال لما خلق الله سبحانه وتعالى الكون وخلق البشر والجن والملائكة خلق معهم 100 عقل.
Wahb bin Munabbih. Dikatakan oleh Wahab bin Munabbih al-Yamani, sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini, Allah Subhanahu wa taala menciptakan 100 akal. فأخذ عقل من 100 وأعطاه جميع المخلوقات، الملائكة والجن والإنس وجميع المخلوقات. Allah Subhanahu wa taala dari 100 akal tersebut diambil satu akal oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian satu akal tersebut dibagikan kepada semua manusia dan jin sampai dan para malaikat. يعني و99 عقل أخذها ووضعها في عقل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. 100 akal diberikan kepada semua makhluk, namun sisanya 99 akal diberikan kepada Nabi Muhammad. Akal dibandingkan yang banyak, 99 akal diberikan semua orang. Satu akal diberikan kepada semua makhluk, sisanya 99 akal diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. فلا يوجد عقل ولا أفقه ولا أنجب ولا أذكى ولا أفطن عقلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan tidak ada akal yang paling cerdas, yang paling ilmu, yang paling tinggi terkecuali akalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. هذا توحيد الخير. قال يا رسول الله كيف أصبحت؟ قال النبي محمد له كيف أصبحت؟ فأجاب ب4 شروط و4 صفات. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Zaid al-Khail, wahai Zaid al-Khail, bagaimana keadaan engkau di pagi hari? Maka Zaid al-Khail menjawab dengan 4 jawaban. قال يا رسول الله أنا أصبحت أحب الخير وأحب أهل الخير وأفرح إذا عملت الخير وأتحسر وأنا على فوات الخير. Kata beliau, kata Zaid al-Khail, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku di pagi hari ada 4 keadaan. Aku suka dengan kebaikan, dan aku suka kepada orang yang berbuat kebaikan, dan aku senang ketika melakukan kebaikan, dan aku merasakan penyesalan apabila aku meninggalkan kebaikan. فقال النبي حسبك، هذه علامة الله في من يحب، ولو أرادك من أخرى لهيأك لها. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalau begitu cukup. Ini adalah tanda Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita kepada engkau. هذا زيد الخير رضي الله عنه وأرضاه فتح لنا باب لمعرفة رضوان الله علينا. Ini Zaid al-Khair atau Zaid al-Khair ini membukakan supaya kita menjadi orang yang beruntung. هذه الأوصاف ال4 هل هي فينا أم لا؟ Ini sifat yang 4 tadi, apakah ada di dalam diri kita atau tidak? كل خير في البلاد، في بنجر عندكم في إندونيسيا، هل تحبون الخير قيام الليل؟ هل في شوق لقيام الليل؟ هل في شوق للقرآن؟ هل في محبة لمجالس الحبيب علي؟ هل في محبة لحضور مولد كذا مجلس كذا؟ هل في شوق؟ هل في محبة؟ هذه علامة الله في من. Apakah kalian suka dengan semua kebaikan, suka membaca Al-Quran, suka qiyamul lail, suka berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, suka hadir di majlis Habib Ali? Apabila ada tanda kesukaan dengan kebaikan atau suka dengan melakukan kebaikan, maka itu adalah tanda Allah Subhanahu Wa Taala cinta kepada kalian. الصفة الثانية محبة أهل الخير. كل من يقوم بالدعوة عندكم، كل من يقوم بنشر الخير، بعقد المجالس، بتوجيه الناس، توصية الناس، نصيحة الناس، هل في قلبي لحب من كل من يقوم ليس في قلبي سوء ظن لأحد؟ هذه علامة الله في قلبه. Kemudian yang kedua, cinta kepada orang yang berbuat kebaikan. Apakah kita cinta kepada para pendakwah? Apakah kita cinta kepada orang yang mengajak kebaikan dan tidak ada rasa dengki atau tidak suka kepada mereka? Apabila ada rasa cinta kepada orang yang berbuat kebaikan, maka itu adalah tanda Allah Subhanahu Wa Taala cinta kepada kita. الصفة الثالثة الفرح. إذا قمت الليل أفرح بتوفيق الله، إذا حضرت المجلس أفرح بتوفيق الله، إذا قرأت شيء من القرآن كل يوم جزء جزئين 3 أجزاء كما ذكر سيد الحبيب علي على أن الحبيب إبراهيم شيخنا عندما يأكل القات فقط في الليل 10 أجزاء في الليل بالقرآن. الله عندما يأكل القات سهرات الليل كله على القرآن فقط. Kemudian yang ketiga, senang dengan melakukan kebaikan. Apabila kita senang dengan membaca Al-Quran, senang dengan qiyamul lail,
maka itu adalah tanda Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita. Itu kata beliau, sebagaimana kita dengar kisah daripada Habib Ali Al-Faf tadi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau, bahwasanya itu orang-orang baik banyak mengkhatamkan Al-Qur'an sampai tidak terasa. Kata beliau, guru saya namanya Habib Ibrahim. Habib Ibrahim, beliau ketika memakan zat yang disifatkan yang dikisahkan oleh Habib Ali itu ketika memakan zat itu beliau membaca Al-Qur'an sebanyak 10 juzuk. ليس القرآن فقط، يقرأ الموطأ، يقرأ تحفة، يقرأ يحقق الكتب للتلاميذ الذي يحضروا عنده، يعني مجالس علم من بعد العشاء إلى طلوع الفجر. والقارئ في فنون نعم، لكن تحقيق قراءة تلاوة ما شاء الله الخير موجود في تلك المجالس. سبحان الله. Bahkan kata beliau bukan hanya Quran saja, kitab-kitab pun dibaca, dikhatamkan oleh beliau. Tuhfah sampai kitab-kitab mulai halus sampai kitab yang benar. Padahal di Muntung Sidin ada masih ada mulai awal malam sampai terbit matahari disibukkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. ليس ليلة ولا ليلتين ولا أسبوع ولا أسبوعين ولا سنة ولا سنتين، من يوم أعرف هذا الحبيب وهو طول الليل ما ينام الليل. Bahkan sampai sekarang kata beliau bukan hal tersebut tidak dilakukan cuma setahun, 2 tahun, 3 tahun. Sampai sekarang beliau melakukan hal tersebut. فلذلك محب الفرح بفعل الخير إذا وجد لدينا هي العلامة الله في الأرض. Cinta melakukan atau merasakan senang ketika melakukan kebaikan itu adalah tanda Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita. الصفة الرابعة الندم والحسرة. فاتني اليوم قيام الليل، اليوم قرآن قليل، اليوم تأخرت في مجلس الحبيب علي، اليوم فاتني كذا، اليوم فاتتني الصلاة على النبي، فاتتني جنازة، فاتتني زيارة مريض. الحسرة يتحسر في قلبه لماذا فاتني. هذه علامة الله في المحن. Kemudian yang keempat adalah dia merasa ada penyesalan ketika tidak melakukan kebaikan. Misal dia terlambat hadir di majelis Habib Ali atau tidak melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, maka ada rasa timbul dalam hati, ada rasa penyesalan, maka itu adalah tanda Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang tersebut. فلا أطيل عليكم المجلس ومجلس الحبيب علي، ولكن الفقير جيت فضولي متفضل يعني متطفل، ولكن نريد إن شاء الله الفائدة تعم، وإن شاء الله نكون من الذين قال فيهم النبي بلغوا عني ولو آية. Kata beliau sebenarnya ulun di sini tidak ingin memanjangkan tausiah saya karena ini adalah tempat guru kita, guru mulia kita Habib Ali bin Hasan Al-Kaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau. Akan tetapi kata beliau di sini berceramah karena mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikan dari aku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun satu ayat. آخر فائدة دائما سيد الحبيب عمر يوصي بها وينجز بها طلابه. Kemudian sesi terakhir beliau ingin memberikan faidah kepada pihak sependataan, yang mana faidah ini sering disampaikan oleh Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. وهي نافعة مفيدة في زمن الفتنة في زمن الكورونا. Dan faidah tersebut manfaatnya sangat besar, sangat penting dibagi khususnya di zaman pandemi COVID-19. سمعتها منه في البيضة أجازة هذه نفسها، أجازنا في البيضة، أجازنا في تريمة، أجازنا في ماليزيا، وأجاز في إندونيسيا رابع مرة، وهو يكرر هذه الإجازة عسى أن يفهم الناس. Kata beliau, saya sering mendapatkan ijazah ini dari guru mulia kita Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Beliau pernah mendapatkan ijazah dari Habib Umar di Baigo, pernah mendapatkan ijazah di Tarim, pernah beliau mendapatkan ijazah ini di Malaysia, bahkan di Indonesia 4 kali beliau mendapatkan ijazah bacaan atau wiridan ini dari Habib Umar. الإجازة هي لا إله إلا الله الملك الحق المبين كل يوم 100 مرة. Yaitu membaca La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin sebanyak 100 kali setiap harinya. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله الملك الحق المبين كل يوم 100 مرة إلا حفظ من البلاء، جميع البلاء. كل من يخاف من الكورونا هذا دواء الكورونا، كل من يخاف من الأمراض، من السرطان، من المصائب، من المشاكل، من الأزمات، من الفتن،
لا إله إلا الله الملك الحق المبين. النبي لا يكذب صلى الله عليه وسلم. Disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, barang siapa yang membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin sebanyak 100 kali setiap harinya, maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia dijagakan daripada segala bentuk bala, segala bentuk musibah, dijagakan daripada segala penyakit, dijagakan daripada COVID-19. الفائدة إلا وسع الله له في رزق. كل من يخاف من قلة المال، قلة الرزق، الفقر، شيء من ضيق المعيشة، لا إله إلا الله الملك الحق المبين. Kemudian yang kedua, orang yang membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali setiap harinya, maka Allah Subhanahu wa taala luaskan rezekinya. Bagi orang yang mengeluh tentang sempit rezeki, susah mencari rezeki, maka hendaklah kalian baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin sebanyak 100 kali setiap harinya. الثالثة إلا آنسه الله في قبره. قبره يكون مليء بالنور، مليء بالخير، مليء بالروضة من رياض الجنة يكون قبره. Kemudian yang ketiga, keistimewaan yang ketiga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali setiap hari, maka Allah Subhanahu wa taala berikan ketenangan orang tersebut di dalam kubur. Kubur seseorang tersebut akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala siksa kubur. فلا تتركوها في يومكم واحملوا هذه الفائدة إلى أهلكم وزوجاتكم وأولادكم. اجعلوا بيوتكم معمورة بهذا الذكر عسى أن نحفظ من البلاء ونرزق ونوسع في الأرزاق ونؤنس في قبورنا بهذا الخير. Hendaklah kalian jangan sampai kalian tinggalkan wirid atau bacaan ini, dan kalian sampaikan kepada keluarga kalian, sampaikan kepada anak kalian, ajarkan kepada istri kalian, supaya kalian mendapatkan 3 faedah tadi, diamankan daripada bala, diluaskan rezeki, dan diberikan ketenangan di dalam kubur. ونسأل الله سبحانه وتعالى كمال الحفظ والحراسة لنا حبايبنا وحبايبنا وأخواننا وأحبابه في هذا المجلس العظيم والحاضرات إن شاء الله بركة شاملة وسعادة الدنيا وآخرة، يحفظنا وإياكم من جميع البلايا والمصائب، يصرف عنا جميع الأوباء والأمراض والفيروسات إلى خارج البلاد إن شاء الله. إلى ما كل من يبغضهم الله يصيبهم بهذا، كل من أحبهم الله يجعلهم محبوبين في هذه المجالس. وليت الحفظ لنا ولكم والخير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Dan beliau menutup tausiahnya dengan mendoakan mudah-mudahan para habaib kita yang di depan ini mudah-mudahan dijagakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga mudah dijagakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jagakan kita daripada bala musibah dan penyakit apapun bentuknya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Ini saja yang bisa Al-Fakir terjemahkan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah tadi kita telah mendengar banyak daripada tausiah yang disampaikan oleh Syekh Saleh bin Muhammad Al-Qadir dari Beidok. Semuanya memberikan keberuntungan bagi kita semua. Hingga sekarang ini kitanya aja lagi mau bagaimana? Mau tetap semangat untuk bersama dengan Nabi Muhammad di dunia dan di akhirat? Jawabannya ada pada diri kita. Kalau semangat betul-betul, insya Allah keberadaan kebersamaan itu akan kita dapatkan. Bukan hanya di dunia, lebih-lebih di akhirat. Kemudian tadi beliau juga memberikan amalan, memberikan ijazah kepada kita semuanya. Dan Sayyidul Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau sangat menekankan untuk bacaan itu, khususnya di saat-saat kita sekarang ini. Saat keadaan sekarang ini, keadaan COVID-19, keadaan sekarang ini belum berakhir, sangat ditekankan sekali. Sangat sering kita mendengar Sayyidul Habib Umar mengulang-ulang mengajarkan untuk membaca La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin sebanyak 100 kali. Ini kadang-kadang banyak orang yang aku cinta sama Habib Umar, itu pengennya ketemu Habib Umar, di mana-mana Habib Umar didatangi, tapi bacaannya, amalannya nggak dibaca. Nah itu penyakitnya orang zaman sekarang ya. Mudah-mudahan yang ada di sini nggak seperti itu. Itu bacaan La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin itu ditekankan sama Sayyidul Habib, bagaimana disampaikan oleh Syekh Saleh tadi, dibacanya itu 100 kali terutama setelah ba'da sholat zuhur. Setelah sholat zuhur dibacanya. Jadi kalau sudah habis sholat zuhur, begitu selesai, biasanya kita di Darul Mustafa habis sholat, salam,
baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali, dilanjutkan dengan Hizbun Nasar. Hizibnya Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Habib. Begitu, ya, begitu. Yang paling bagusnya begitu. Jadi semua itu harus punya wirid. Man la lahul wirid bahwa wirid, ya. Jadi harus punya wirid semuanya. Wirid habis zuhur, ba'da asar, ba'da maghrib, ba'da isya, ya, ba'da subuh, harus punya wirid. Nih tadi diceritakan sama saya Saleh, keutamaan kita baca suratul Kahfi, keutamaan baca suratul Duha. Ayo malam hari ini siapa yang sudah baca suratul Kahfi? Mana orangnya? Nah, baca suratul Kahfi sama Duha belum? Kahfinya saja, Duhanya belum. Nah, itu padahal waktu panjang. Baina maghrib wal isya, habis sholat maghrib sampai sholat isya. Sampai sekarang ini ya kan? Siapa yang baca suratul Kahfi, suratul Duha? Alhamdulillah sebelum anak kesini anak sudah baca. Itu anak duduk habis sholat maghrib bersama anak punya istri, sama Muhammad tadi juga. Itu baca semuanya. Selesai sholat isya baru ke sini. Itu. Jadi harus punya wirid semuanya, ya. Harus punya wirid. Inti kalau tidak punya wirid berarti tidak punya pegangan. Gitu. Ya. Jadi harus punya wirid. Kenapa? Karena wirid itu pegangan kita. Sambungannya kemana? Ke guru-guru kita. Itu. Kalau kita tidak punya pegangan, tidak punya wirid, maka tidak ada pegangan dari guru-guru kita. Percuma hanya cinta-cinta aja. Iya kan? Itu. Apa gunanya cinta kalau tidak punya pegangan? Lebih daripada itu, punya pegangan. Itu wirid, ya. Wirid punya pegangan. Wiridnya Habib Umar punya, wiridnya Guru Zuhdi punya, wiridnya Guru Sekumpul punya. Amalkan semuanya. Ya kan? Jangan ngaku-ngaku rindu sama orang yang udah meninggal. Inti mau rindu ikut juga ke kuburan, masuk. Bukan seperti itu kita. Tapi kalau mau rindu itu baca wiridannya, ya, sehingga pegangannya ada. Nah itu apalagi Khulasatul Madad, wirid yang disusun oleh guru kita Sayyidul Habib Umar, itu Khulasatul Madad luar biasa itu kitab. Jangan pernah ditinggal di dalam saku, jangan pernah tinggal di dalam saku baju. Kemanapun kalau jalan bawa tuh Khulasatul Madad. Kalau yang lain kan ganal tebal-tebal. Nah, Khulasatul Madad kan kecil. Ya, harus punya tuh Khulasatul Madad, simpan di saku baju. Nah, ini Syekh Saleh di Jawa juga punya. Di handphonenya punya. Nah, Anda juga di handphone Anda juga ada Khulasatul Madad. Itu dari awal sampai akhir. Versi yang terbaru sekarang ini banyak tambahan-tambahan dari Sayyidul Habib Umar wirid-wirid, ada semuanya gitu. Itu kan, kenapa? Ini gunanya handphone buat apa? Buat nyimpan. Itu kan. Ini Khulasatul Madad ini, Ana sendiri pernah buktikan. Ana dulu waktu di Hadramaut pernah buktikan ini Khulasatul Madad. Waktu Ana berangkat ke Aden, Aden itu Yaman Utara, ya. Waktu mau berangkat ke Aden di tengah jalan, Ana lupa bawa paspor. Padahal paspor itu di luar negeri itu sebagai penyawaan kita. Kalau nggak punya paspor, tak pulang. Paspor itu penyawaan. Nggak bawa paspor, tak boleh. Di negeri orang berjalan nggak bawa paspor. Waktu itu Anda berangkat ke Aden lupa bawa paspor. Itu sudah sampai Mukalla. Waktu sampai Mukalla mau naik bis, ingat lupa bawa paspor. Karena waktu itu jalan sama Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Habsyi, Jakarta. Itu sudah karena kelupaan bawa paspor, akhirnya kita ketakut lawan Habib Umar. Jadi Habib ditanyain, wahai Habib, anak lupa bawa paspor, lupa ngambil paspor dulu, yang megang paspor itu Arif bin Mahfud. Nah, itu Idar Mustafa, lupa ngambilnya. Akhirnya katanya Habib Umar bilang apa? Maaf Khulasatul Madad, engkau punya Khulasatul Madad bersamamu, kata Habib Umar. Iya wahai Habib, Khulasatul Madad ada di kantong kita. Kata Habib Umar, nanti kalau ada pemeriksaan di tengah jalan, orang mau memeriksa mana paspormu, kasihkan ke Khulasatul Madad. Itu Allah. Tengah jalan benar. Sudah keluar daripada Mukalla, mau masuk sudah ke Aden, pemeriksaan.
bawa senjata yang meriksa orang Yaman, tentara-tentaranya. Sampai kepada kita, dia tanya mana paspor. Anak karena ketakutan luar biasa, kita tidak punya paspor, takut luar biasa, ya kita serahkan aja Holoh Ramadan seperti Habib Umar tadi bilang. Kasihkan Holoh Ramadan, keluarkan dari kantong, kasihkan. Itu. Habis itu yang memeriksa paspor kita tadi, dia buka dari awal sampai akhir, dia lihat tulisan, dia lihat. Sudah habis itu disuruh jadi kasihnya lagi kepada anak. Karena yang diperiksa di dalam di situ adalah orang ajnabi saja, orang asing aja. Kalau orang Yaman tidak diperiksa. Orang ajnabi, kita orang asing diperiksa. Setelah diperiksa kita kasihkan Holoh Ramadan, dia terima. Setelah dia lihat, dia kembalikan kepada anak. Habis dia kembalikan, dia turun, dia bilang kepada tukang supir bis, ayo jalan. Subhanallah. Gantinya paspor. Holoh Ramadan. Nah itu, ini mau coba tuh Holoh Ramadan, bawa di kantong, jangan ditinggal. Kalau ada razia kasihkan. Gitu. Polisi periksa, mana SIM? Kasihkan aja nih Pak, SIM-nya saya. Gitu. Kalau polisi bertanya ini SIM apa? Ini SIM berlaku di dunia sampai akhirat. Gitu. Iya kan? Mujarab itu. Mujarab. Kitabnya aja mujarab, apalagi bacaannya. Nah maka itu sekarang punya kewajiban kita, ya. Kewajiban kita apa? Baca wirid, ya. Jangan sampai hidup kita ini 1 kali 24 jam udah baca wirid. Habis sholat subuh, selesai baca Yasin, baca Wirdul Latif, ya. Baca Wirdul Latif. Itu, insya Allah kalau kita punya wirid, punya pegangan, yang pegangan itu bersambung dengan guru-guru kita, para ulama-ulama, para aulia-aulia, insya Allah. Bukannya kita mau sombong, bukannya kita mau nantang dengan virus COVID-19, tapi dia akan takut datang kepada kita. Kenapa? Karena dengan wirid. Nah itu, ya, itu. Ya itu mudah-mudahan semua kita dapat mengamalkan wirid yang kita dapatkan daripada guru-guru kita, khususnya mereka para aulia-aulia kita. Sekarang ini kalau mau baca wirid, kalau Ramadan tidak perlu pakai ijazah lagi dah. Jadi jangan ngambil ijazahnya sama Habib, anak mau ijazah sama antum. Nah, mau minta ijazah sama Ustaz Hilmi tidak perlu. Kenapa? Habib Umar udah ijazahin buat umum. Itu buat umum, semua orang dijazahin umum. Itu tinggal mau bacanya aja lagi atau tidak. Itu aja, ya. Tanpa bayar-bayar lagi. Gitu. Tanpa bayar-bayar lagi ijazahnya, gratisan, umum lagi. Bukan seperti ulama. Zaman sekarang kan banyak tuh beli kitabnya bayar, harganya lebih mahal. Itu kan larang harganya. Gitu. Sudah itu ijazahnya, ambilnya lagi ijazah, bayar lagi. Itu lain. Tapi Umar kita punya guru, semuanya gratis, tidak ada yang pakai bayar. Asal mau diamalkan. Gitu ya. Nah itu. Kemudian nih ada permohonan bacaan suratul Fatihah biniyati syifa buat Athina Al-Hajj Haji Lahmuddin bin Haji Bustami. Dan permohonan bacaan Fatihah buat Nabilah Jasmine binti Herman Kurniawan, Moharjo Harmun bin Karto Sekar, Panirah binti Mamun Mimin, Karono bin Karto Sekar, Ahmad Rafiki bin Nur Ibansah. Mudah-mudahan semuanya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berikan kesembuhan, mudah-mudahan berikan kesehatan, dan mudah-mudahan dikabulkan segala hajat-hajatnya. Ila hadhihi wa qulina bisar wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirrin Nabi wa alihi al-Fatihah. صراط الذين أنعمت ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفقنا لنا وقربت لنا بديننا ومع الكفر أنت رب وفقنا وبظلمنا ترضى قولا وفعلا كرما وارزق كل حلال دائما واخذ فيها ونما نرضى بالخير ونرضى كل شر ربنا اصلح
عنا كل شرور واغفر رضا من كل عيون واغفر عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل واغفر رسولنا ومن صدر وصلاة الله ترجى المصطفى من الحق دعانا والوباء بكتابنا جشبا وعلى آل الكرام شربا وعلى الصحب الوصال الغرب اللهم آمنا بالهدى واجعلنا ممن يسارع في الرضا ولا تولنا وليا سوى ولا تجعلنا ممن خالف الرضا صلى الله على النبي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربي يا كريم يا حي يا قيوم يا من بنا رهيب والرب عليم يا سامع الدعاء ورفيع السماء يا ذوق الهدان والجود والأحسان أحسن لنا صغيرا ونوّر البصيرا وأصلح القلوب واغفر لنا ذنوبا واستر لنا عيوبا وأعطنا المحبوبا واكشف لنا القلوب وأغفر الملهوبا أحسن كما أحسنت واستر كما سترت وزد كما مجدت وزد كما مجدت ألف بما أنعمت وما به مننت وقض ما أكرمت به وما عرفت واغفر لنا بالحسنى يا رب واعف عنا ما إننا ظلمنا أنفسنا وخذنا لا ذنوب باللسان ما ليس بالجنان ونظهر الإحسان ونخفي البكاء نظر بما لا نعمل ونأتي ما لا نجهل يحسننا مساوي وصدقنا دعاوي نوراني الخلائق وللورى نذهب واختمنا بالحسنى يا رب واعف عنا يا ربنا اعترفنا بأننا ضربنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فاغفر علينا توبة تغفر لكل حوبة واستر لنا الروادي ويغفر الروادي واغفر لوالدينا رب وقرننا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أوجرة الصفا والمسلمين أجمع آمين يا رب اسمع فضل وجود من لا بامتثال منا فضل وجود من لا بامتثال منا بالمصطفى الرسول نهض بكل سور صلى وسلم ربي عليه حتى الحبيب وآله وصحبه عدد تخصصه والحمد لله سبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم